वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हम कह सकते हैं खित्ते की और जंग की। सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो सदर हैं, ये लग रहा है कि पाकिस्तान भारत की जंग के बाद अब वो एक दूसरा सीज़ फायर कराने में भी कामयाब हो गए हैं। फ़र्क मगर इतना है कि ये जो दूसरा सीज़ फायर ईरान और इज़राइल के दरमियान हुआ है, इसमें थोड़ी अरसे के लिए या एक दिन के लिए या एक वाक़े के लिए तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका भी शामिल था इस जंग में ईरान पर हमला करने के लिए। बट खैर, क्योंकि वो हमला हुआ अमेरिका की तरफ से हुआ, जौहरी तंजीबात जो थी ईरान की, तो उसके बाद ईरान ने ये दावा किया कि वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। और गुज़िश्ता रात ये जो जवाब था वो आया जब ईरान की तरफ से कतर और इराक़ में मौजूद जो अमरीकी बेसिस हैं उन पर मिसाइल दागे गए। ख़याल तो सबका गालबन जब ये वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात, तो यही था कि शायद ख़ित्ते में जो अब जंग है वो फैलने लगी है। मगर फिर सुबह तक मामला जो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया। सबसे पहले तो यही बताया गया, हमें पता चला जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ही अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर जो हमला किया वो बहुत ही कमज़ोर था। माफ़ करिएगा, जो जवाब दिया ईरान ने उनकी के ऊपर जो हमला हुआ, तो वो जवाब जो था वो बहुत कमज़ोर था, जैसे पहले से ही तवक्को हम कर रहे थे और हमने बहुत मौसर तरीके से उसका मुकाबला किया। उन्होंने ये भी बताया कि 14 मिसाइल जो थे वो फायर किए गए, जिनमें से 13 को मार गिराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कोई अमरीकी जो है वो इस हमले में ज़ख्मी नहीं हुआ और नुकसान भी ज़्यादा नहीं हुआ। बकौल उनके ईरान ने अपना गुस्सा जो है वो निकाल लिया है और उम्मीद अब ये है कि मज़ीद नफ़रत नहीं बढ़ेगी। इसके बाद फिर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि दुनिया को मुबारक हो, अब अमन का वक्त आ गया है। इसराइल और ईरान ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों ममालिक 24 घंटे में 12 दिन से ये जारी जो जंग है इसको रोक देंगे। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ये सामने आई। उसके बाद फिर भी हमले क्योंकि हुए, दावे चल रहे थे, अभी सूरत हाल ऐसी थी जिस पे हमने काफ़ी अरसे बाद देखा कि बहुत पब्लिकली एक अमरीकी जो सदर हैं उन्होंने ईरान पर तो तनकीद की ही, इज़राइल पे भी बहुत तनकीद की। और ये एक बहुत अहम हम कह सकते हैं डेवलपमेंट है, इस पर लोग बात कर रहे हैं। जो उनका बयान सामने आया, जिस तरह उन्होंने कहा कि इज़राइल को मैं कह रहा हूँ कि आप रुक जाएं, यू शुड स्टॉप नाउ, अपने जहाज़ जो हैं उनको वापस बुलाएं, तो ये एक काफ़ी बात है जिसके ऊपर कमेंट्री हो रही है और लोग इसको नोटिस कर रहे हैं। बट खैर, एक तरफ तो ये वाक़या है, मगर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जिस किस्म के बयानात सामने आए हैं उससे यही लग रहा है कि वो भी जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने जवाब देना था, क्योंकि जवाब दिए बग़ैर उनकी बहुत एक हम कह सकते हैं कि फेस सेविंग का उनको मौका नहीं मिलता, वो हो गया। तो अब वो भी चाहते हैं कि मामला ख़त्म हो जाए। इज़राइल को कितनी देर के लिए अमेरिका रोक पाएगा कि नहीं, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इस पर अभी बात हो रही है। और इसके बाद ऑब्वियसली कि गज़ा में क्या होगा। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि ये जंग बंदी ज़्यादा देर चलेगी नहीं जब तक जो फ़रीक़ैन हैं वो मेज़ पर ना बैठें और मुज़ाकरात आगे ना बढ़ाएं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज मौजूद है एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, और हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। एजाज़ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, 12 घंटे में मेरे ख़्याल में बहुत तेज़ी से और बहुत सी डेवलपमेंट्स हमने देखी। हमला भी आया ईरान की तरफ से उसके बाद सीज़ फायर का भी ऐलान हुआ, सीज़ फायर की वायलेशन भी हुई, तनकीद भी हुई, बट फॉर द मोमेंट इट सीम्स एज इफ एटलीस्ट कि ये जो एक जंग थी इज़राइल और ईरान के दरमियान, ये रुक सी गई है। जी, वक्ती तौर पर तो रुक गई है, लेकिन तनाज़ा तो अपनी जगह मौजूद है। असल मसला फ़लस्तीन का है, वो हल नहीं हुआ, बल्कि इसराइल जो है वो अभी तक अपने जो जुल्म है उसका गाज़ा में वो भी जारी रखे हुए है और तकरीबन उसका कब्जा है उसके ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर भी है। वो मसला अपनी जगह है। ये भी
طے ہے کہ اسرائیل کے اہداف حاصل نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر لیے, نیتن نے کہا, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کیا اہداف تھے. پہلا ہدف ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایران کی نیوکلیئر جو کیپیبلٹی ختم کر دینی. انہوں نے امریکہ سے بھی مدد لی, پر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہ صرف فسائل مٹیریل ان کا موجود ہے, بلکہ وہ بلڈنگز بھی کہیں نہ کہیں وہ دوبارہ بنا لیں گے, سائنسدان بھی آ جائیں گے, یہ اس طرح ختم نہیں ہوئی. پھر ان کا خیال تھا کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے ایران میں. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کا بھی مجھے تو یقین تھا اس بات کا کہ نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو اپوزیشن تھی وہ تو نہ ہونے کے برابر تھی. وہ شاہ کے جو پرانے شاہ ہیں ان کے صاحبزادے چند لوگوں کو جو یہاں سے ایران سے بھاگے ہوئے ان کو لے کر کچھ اگر کہہ رہے ہیں, اس سے رجیم چینج نہیں ہو جاتی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دونوں ادب پورے نہیں ہوئے, اور بلکہ ایران ایک بہتر قوت, ایک مؤثر قوت کے طور پر ابھرا ہے. یقیناً جنگ تو وہ بند کرنا چاہتے تھے, اور اس وجہ سے یہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایک پسپائی تھی. صحیح. زاہد صاحب, آپ نے اعجاز صاحب کی بات سنی. سر, اگر تھوڑا سا اسی سوال کو پہلے ایکسپلور کر لیں کہ ایک طرف تو صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے پہلے اس جنگ میں شرکت بھی کی, انہی کے پلینز گئے, انہوں نے جوہری تنصیبات پر حملے کیے, مگر پھر باوجود اس کے یہی جو اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ سب کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ انسٹالیشنز جو ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا. اپنے امریکہ کے اخبار بھی یہ لکھ رہے تھے, پھر بھی انہوں نے فوراً ہاتھ بھی پیچھے کیا اور اسرائیل کو بھی روکا. آئی مین, آر وی جسٹ ٹاکنگ اگین کہ وہ جیسے صدر ہے, ان کا جو مزاج ہے وہ بہت ٹیمپرامنٹل ہے, دیٹس دی اونلی ایکسپلینیشن؟ نہیں عارفہ, میرے خیال اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں. دیکھیں, اس وقت تک ایک صورتحال یا اسرائیل کا پریشر اتنا زیادہ تھا ٹرمپ پہ, اور ٹرمپ کی خود بھی ایک اپنی ایک کیریکٹر ہے, تو اس میں اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ وہ جا کے کم از کم ان کے جو انسٹالیشنس تھی یا فیسلٹیز تھیں, نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں, وہاں پہ بامبنگ کریں. لیکن وہ جو تھے بامبر, جس کو بنکر بسٹرز کہتے ہیں, تو وہ جو ہے صرف امریکہ کے پاس ہے, اور ایک خاص پلین جو ہے اس کے لیے چلا سکتے ہیں B-2, وہ اسرائیل کے پاس نہیں تھا. تو اسرائیل کا ایک انسسٹنس یہی تھا کہ ایک جو ہے آخری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اس بنکر بسٹر کے ذریعے ان کو تمام چیزیں تباہ, جو انڈر گراؤنڈ ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے. تو انہوں میرا خیال یہ کہ اس بات پہ ہی کیا تھا. حالانکہ جب ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تھا جانے کے لیے جنگ میں, تو بہت سے لوگوں کو خطرہ تھا کہ یہ چیزیں پھیلیں گی, اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو فالوورس ہیں امریکہ کے, ان میں جو ہے بہت زیادہ تقسیم بھی اس میں آئی تھی. اور کئی لوگوں کا خیال تھا کہ جو ہے چونکہ ٹرمپ اپنے پورے الیکشن کیمپین میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کسی بھی بیرون جنگ میں شامل نہیں کریں گے امریکہ کو, تو وہ ایک لحاظ سے اس چیز کی نیگیشن تھی. لیکن وہی بات تھی کہ میرے خیال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک محدود جو ہے اٹیک, اس کو جو ہے ریٹ کے بعد جو ہے وہ ایران کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ وہ سرنڈر کر دے, لیکن وہ نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو پھر اسرائیل کو بھی انہوں نے, میں خیال یہ کہ اسرائیل بھی ریلیکٹنٹلی اس سیز فائر میں شامل ہوا ہے, کوئی بہت ہی اپنے یعنی اس کا مرضی شامل نہیں تھی. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے سیز فائر ہونے کے باوجود بھی اس کا ایک لحاظ سے خلاف ورزی ہوتی رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. اعجاز صاحب, یہی بات جو زاہد صاحب نے بھی کی اور آپ نے بھی کی کہ اب اسرائیل کے لیے کتنا آسان ہوگا اس جنگ کو یہاں روکے رکھنا یا سیز فائر پہ عمل کرنا, کیونکہ جیسے نے کہا کہ ان کے تو کوئی بھی مقصد پورے نہیں ہوئے, اور یا ہم وہ جو دوسرا ایک ویو ہے کہ جی نیتن یاہو کو صرف ڈومیسٹک اس کے لیے یہ جنگیں چاہیے, اس لیے ان کا شاید ڈومیسٹک پرپز جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اور وہ اب یہ دوبارہ شروع نہیں کریں گے حملے ایران کے خلاف. نیتن یاہو صاحب کا ڈومیسٹک پرپز بالکل پورا نہیں ہوا. وہ تو جس بلند و بانگ دعوے سے گئے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو حماس ختم کر دی, حزب اللہ ختم کر دیا, الاسد رجیم ختم ہو گئی, اب سارے ابراہم اکارڈ میں آ رہے ہیں اور خالی ایران رہ گیا, تو ہیئر وی گو. وہ تو نہیں ہوا نا پورا, بلکہ ایران کے اسرائیل کے جو لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ دیکھے نہیں تھے سائرن 1973 کی جنگ کے بعد سے آج اتنے سال ہو گئے, وہ بار بار بنکروں میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. وہ تو ان کی رپورٹ کرنا
जो मिसाइल गिरते थे उसके ऊपर चूंकि क्राइम था तो रिपोर्टिंग नहीं हुई, लेकिन वो तो बड़े मुश्किल में थे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि नेतन्याहू साहब का सियासी मुस्तकबिल महफूज है। मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी वो अपने इस इक़्तिदार से हाथ धो बैठेंगे, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। ये अब नहीं उनको ठहरेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि ईरान के पास अब ऐसी पोजीशन आ गई है कि वो अब ईरान अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे कि भाई आप बताइए कि आप बताइए किस तरह की डील करनी है, क्योंकि ईरान की अभी भी बड़ी ख्वाहिश होगी कि सैंक्शंस उठा दी जाए किसी तरीके से। उनके 45 साल से जो सैंक्शंस है उसकी वजह से इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं है। अगर सैंक्शंस उठ जाती हैं तो उनके लिए मामला ठीक हो जाएगा, वो शायद कह दें कि ठीक है हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर सैंक्शंस ना उठी तो मेरा ख्याल है कि वो रहबर से कहेंगे कि आप अपना फतवा से हमें आज़ाद करें, हम न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें शायद टाइम लग जाए क्योंकि उनकी बहुत सारी मशीनरी जो है वो तबाह हो गई होगी इस सारे सिलसिले में, लेकिन उनका फिसाइल मटीरियल महफूज है और साइंसदान तो नीचे से आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यही दो रास्ते हैं ईरान के पास, और इसराइल के पास ऑप्शंस बड़ी महदूद हो गई। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक।